we are starting population interactions, but it is not intraspecific interactions. It is between interspecific interactions. Population of one species interacts with population of other species either positive way or negative way or in neutral way to explain different concepts of ecology or ecosystems. Are you okay? Today, right? Today, we'll discuss about population interactions, mutualisms, and commensalism. Interaction is a rule in nature. Cells do interact to form the tissue. Tissues, they also interact to form the tissue systems like that. And once we are getting the organism, suppose more gote individual the organism, ताले हमें individuals माने भी interact करते हैं, ना? करेगी कौन बनाती? Population. एवं एक क्लास रे गोटे population अच्छी बेले भाई क्या नाम वो बोले तो मने अच्छो ताले population माने केवल अच्छंती ना इटी different species भी अच्छी different species भी अच्छंती microbes अच्छंती mosquitoes थाई परंती plants and animals हम चारी पट्टे भी अच्छंती तामने population रा आउ गोटे level ला community है ला polyspecific हमें आगुरु ecology class रे introductory class रे उड़ा पढ़ी थी ले ता पर स्टेज रे जतरा हमें कथा हबा सेतबेले हमें देखु जे जेपजुना क्लाइमेट समान अछि से इकोसिस्टम को हमें कोन कहंती बायोम कहंती and all the ecosystems interacted to form the biosphere or the ecosphere बुझेला प्लान कोन कहले मु तामाने interaction is a rule and एठी आज जोटा पढिबा सेटला interspecific interactions माने population भीतर भी interaction हुए किंतु हमें बेसिकली आज पढिबा दीटा स्पीशीज भीतर थिबा interaction को क्लियर हैला जेमति कि ह्यूमन बीइंग जदी धान गछ बा चावल खाउची ताहले भी से भी गोटे interactions we are the predators माने हम ताको खाइ दोजे बाघ जदी हरिण को खाउची सेटा भी गोटे interactions मे भी पॉजिटिव इंटरेक्शन ही करे मे भी इंटरेक्शन है जो थरे बीटा स्पीशीज कर बेनिफिट हुए बा जनकर बेनिफिट हुए ताको हमें पॉजिटिव इंटरेक्शंस कहंती किंतु जदी जनकर फायदा हला जनकर लॉस हला बा दी जनकर लॉस हला ताला हम ताको नेगेटिव इंटरेक्शंस कहबा बुझेला एटी देखो स्पीशीज ए positive species B also positive ताले इंटरेक्शन को हमें कोन कहबा दीटा जनकर फायदा होची ताले को हमें कहबा पॉजिटिव इंटरेक्शंस हला ताले पॉजिटिव इंटरेक्शन जतरे हमें कहूचे ए जगह रे कोन कोन पॉजिटिव इंटरेक्शंस आसीबे दारो म्यूचुअलिज्म हमें लिखिचे ना स्पीशीज A species B they interact positively डिजाइन कर फायदा होची म्यूचुअल ताले एटा उठे पॉजिटिव इंटरेक्शंस whereas कंपटीशन ने देखा पिला माने इट इज स्पीशीज A पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज A पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज B नेगेटिवली इंटरेक्टिंग ताले हम को कंपटीशन कहबा त जनकर लॉस हेले भी ताको हम नेगेटिव कहबा कहिथिले हम एथिरे जनकर फायदा होची हला बाघर फायदा होची हरिणर लॉस होची ताले ए इंटरेक्शन रे कोन हेची ना प्रिडेशन का जोटा को ताको हमें नेगेटिव कहबा केना जनकर लॉस होची हला एथिरे जनकर फायदा होची आ जनकर किछि फायदा बा लॉस होउनी तले ए जो इंटरेक्शन को हमें कोन कहबा पैरासिटिज्म जोथिरे कि एटा को हमें पॉजिटिव इंटरेक्शंस हिसाब रे हमें भाबीबा केना कार लॉस होउनी हला पैरासिटिज्म रा सिंबल ता माइनस होबा कथा हला तले माइनस ले कोन हो जनकर लॉस होची जनकर बेनिफिट होची तले एटा नेगेटिव इंटरेक्शंस एटी देखो एटा जनकर फायदा होची जनकर फायदा बा लॉस होनी कमेंसलिज्म ना ताले एटा पॉजिटिव इंटरेक्शन हो धर आउ गोटे इंटरेक्शंस हमें नबा जोथिरे जनकर लॉस होची ना आउ जनकर लाभ बा लॉस किछि होनी ताको हमें अमेंसलिज्म कहंदी ना
तो अमेंसलिज्म इंटरैक्शंस को हमें कौन कहबा नेगेटिव इंटरैक्शंस कहबा हैला so these are some of the interactions given in your NCERT book okay now come to this side there are some interactions ଯେମିତି କି ଆମେ ଅଛେ ଆଉ ଆମ ଚାରିପଟେ କିଛି ଗଛ ଲତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଛାଡୁଛେ ସେମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ନଉଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ଆମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛେ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଟାଇପର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ନଥିବା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଜିମ କହିବା ଯୋଉଟା କି ଏଠି ଆମେ ପଢିବାନି जोटा कि 0-0 wolves and lions lichens आंको इधर किछि इंटरैक्शंस नाही तले आउथे रिपीट करूची मो अमेंसलिज्म कोन ना जनकर लाभ बा क्षति होउनी गोटे स्पीसीज रो पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज आउ जनकर लॉस होची हला तले सेटा को हमें अमेंसलिज्म कहबा हला एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरिया बा पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया हला 0 माइनस दैट रिप्रेजेंट रे कमेंसलिज्म बुझी पाला जनकर फायदा होची जनकर के अनअफेक्टेड होची कमेंसलिज्म कहबा हैना ताले सेटा को हमें पॉजिटिव इंटरैक्शन कहबा एटा ले नेगेटिव इंटरैक्शंस केना जनकर लॉस होची एटी काहर लॉस होनी जनकर फायदा होची पॉजिटिव इंटरैक्शंस कॉम्पिटिशंस देखो कंपटीशन नेचर रे देखो गोटे इंटरेस्टिंग पार्ट कंपटीशन नेचर रे माइनस माइनस हैला माइनस माइनस माने कोन कंपटीशन रे गोटे पॉजिटिव इंटरैक्शन नहो हैला एटा नेगेटिव इंटरैक्शंस बुझेला लायन एंड चीता भीतर कंपटीशन हे करे एटा समान ट्रेट है हैला तले आमे आश्चर्य बा जे कंपटीशन हम कोन दिनी देयर मस्ट बी हेल्दी कंपटीशन एंड कोचे केना कंपटीशन इज अनअवॉइडेबल हैला रियल टाइम इंटरैक्शंस गोटे दरकार तो जोटा हमें अनअवॉइडेबल सेटा नेगेटिव हो बा पॉजिटिव हो हम ताको पढंती बा फेस करंती नेचर रे हैला कंपटीशन इज माइनस माइनस इंपोर्टेंट म्यूचुअलिज्म कोन ना प्लस प्लस कहिथिले एवं ए जो म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस जेटा लॉन्ग टर्म हैला जदि एटा शॉर्ट टर्म हेतांता शॉर्ट लिव्ड हेतांता एटा लॉन्ग टर्म हेले म्यूचुअलिज्म शॉर्ट टर्म हेले ताको प्रोटो कोऑपरेशन कहंती ना जदि गोटे गच्छ लाइकेन्स रे कोन अछि प्लांट अछि हैला तार ना कोन algae and now what is अछि fungi algae and fungi से माने क्लॉग ही जंदे ना जैसे डिटैच ही से मरि जिवे तो फाइटिंग द मंडर हम तो रखि पर नथिले तो लाइकेन्स से डिटैच हेले हमको असुविधा बस माने लॉन्ग टर्म रहंती के का बिना रहि परिबेनी सेटा कहबा हमें स्ट्रांग म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ना कि जदि गोटे क्रोकोडाइल बर्ड्स क्रोकोडाइल पार्टी रो लीच वन को खाए हैला तले crocodile will be free from leech and crocodile birds को खाଇବା मिल जाउची तले ई जो इंटरैक्शन बिटवीन crocodile bird and crocodile is known as proto cooperation एटा न हेले भी चलिबो हेले बहुत बढ़िया हैना एटा शॉर्ट टर्म एटा लॉन्ग टर्म न हैना प्रेडेशन बा पैरासिटिज्म को हमें प्लस एंड माइनस कहितले जनकर फायदा होची जनकर लॉस होची तेने एटा को हमें नेगेटिव इंटरैक्शंस वाली कहितले त हमें एनसीईआरटी रे जा देइची ताको हमें शॉर्टकट रे पढिले तमे जे कोनसी डेफिनेशन को पढि परिबो बा कहि परिबो हैला तमे जे कोनसी डेफिनेशन मु जहा जे कहिले दमको ताको तमे ये कर परिबो डेफिनेशन पे देइ परिबो हरा मु गोटे डेफिनेशन दवा पे जाउची let it be mutualism. So mutualism is the interspecific positive interactions in which both species are gained, but both species will be benefited. ना population of both species will be benefited. तो मतलब उनको क्लास रे एंड रे विभिन्न प्रकार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेबी हैला एबे आस पॉपुलेशन इंटरैक्शन रो हमें नेगेटिव साइड ऊपर जो कथा हितले ता विषय कथा होबा हला इज इट पॉजिटिव इंटरैक्शंस और नेगेटिव इंटरैक्शंस प्रेडेशन पिलाने को इट इज पॉजिटिव इंटरैक्शंस ना नेगेटिव इंटरैक्शंस प्रेडेशन इज ए नेगेटिव इंटरैक्शंस हला नेगेटिव इंटरैक्शंस बुझि पालो कोन पे नेगेटिव इंटरैक्शंस प्रेडेशन कैन एनी ऑफ यू टेल मी व्हाई इट इज नेगेटिव इंटरैक्शंस कारण प्रेडेशन हमरो डेफिनेशन कोन थिला तो प्रेडेशन इज ए इंटरस्पेसिफिक नेगेटिव इंटरैक्शन
in which population of a strong species, and that species is called what? Population of strong species ର ନାଁ କଣ? Strong species. ସେ species ର ନାଁ କଣ କୁହ? Predator. Gets benefits in the cost of weak species. Population of weak species. ତା ନାଁ କଣ? ତା ନାଁ ହେଲା prey. ତାର predator strong. जोरदार मतलब त्यार भलिया जंगल रे ହେଲା बाघ strong. से हरण को मारी के खाइ दो. जदि गोटे बाघ हरण को मारी खाइ दउची तो we should not bother. काम सेटा इन तार खाद्य ହେଲା. तो एठी हमें कहचे organisms of higher trophic levels predator feeds on organisms of lower trophic level prey is called predation. Anyway, there are two types of species हम कहले, population of two species कहले, एवं predators लाभ होची, prey रो क्षति होची, किंतु overall interactions कौन होगा? जनकर क्षति लगी negative interactions होगा, ना? एठी predators माने generally bigger, ना? माने generally कौन? Bigger and stronger and less in number, ना? Prey माने comparatively smaller and more in number, weak and more in number. एथिरे गोटे जिंस हुए, there is no disease, ना? There is no disease. कारण से माने मारी दियंती पूरा, बुझेला? Is there any disease? No. बाघ गोटोचे हरण को आर पार भलिया, either हरण बंची जीवो नले बाघ ताको जाके खाइ दो, हैना? एटी डिजीज फिजिस होय ना. एंड से माने प्रूडेंट भी, जदि गोटे प्रेडेटर चाहिबो, बाघ माने चाहिबे सब तो हरण को गोटे दिन रे खत्म कर देबे. इन समय जानि जानती जे ताको भोक लागले से माने खाइबे, बुझेला? They are very prudent, they are very judicious. Unnecessary शिकार करंती है ना. मଣିଷ ହେଇଥିଲେ unnecessary शिकार कर दो. ଦି ଚାରିଟା ହରିଣ ମାରିଦବ, ଦି ଚାରିଟା ହରିଣ ମାରିକି ନେଇ ଆସିବ, ଘର ସଜେଇବ, ତା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସବୁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ. କିନ୍ତୁ ପିଲା ଛୁଆ ବି ଯେମିତି ଖାଇବେ. କିନ୍ତୁ ବାଘ ବହୁତ ତାର ଭୋକ ଲାଗିଲେ ହିଁ ଶିକାର କରେ, ନା? They are very very prudent. ତାହେଲେ predation ର ତିନିଟା benefits ଆମେ କହିପାରିବା. ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି. ଯଦି ବାଘ ହରିଣ ଶିକାର କରିବନି, ହରିଣ ମାନେ ଘାସ ଗୁଡା ଖାଇ ଦେଇଯିବେ, ହେଲା? ଯଦି ବାଘ ହରିଣ ଶିକାର କରିବ ତାହେଲେ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, ଯଦି କ୍ୟାଟଲ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା, କ୍ୟାଟଲ ଶିକାର କଲେ ହରିଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, ତ ପ୍ରେସର on one species can be reduced, biodiversity is maintained, and एमाने over dominating species ना, predators usually ना, तो ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ biodiversity को maintain କରନ୍ତି, ecological equilibrium को maintain କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଯେମିତି କି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କୋଉଟା? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ. sun is the ultimate source of energy. ତ ତା ଦେହରୁ ଗ୍ରୀନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଏନର୍ଜି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ଖାଇଲା? ତାକୁ ହରିଣ ଖାଇଲା. ହରିଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡାଟର୍ସ, କାହିଁକି ନା ସେ ଘାସକୁ ଗିଳୁଛି, ଖାଉଛି, ହେଲା? ଏବଂ ପ୍ରେଡାଟର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହରିଣ ହେଇଯାନ୍ତି, ଗଛ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେନି, lot of adaptations are ରଖନ୍ତି predation against, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନା? ମଣିଷ ବି ଗୋଟେ predators, ନା? predators ବୁଝିପାରୁଛ କେମିତି? ମଣିଷ ତ ଘାସ ଗଛ ନୁହଁ, କି ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୁହଁ, କି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଡିକମ୍ପୋଜର ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେ ଗିଳିବ ବା ଖାଇବ. ତେଣୁ ଆମକୁ T2 ରେ ଥାଅ, କି ଟପିକ ଲେଭେଲ 2 ରେ ଥାଅ, କି ଟପିକ ଲେଭେଲ 3 ରେ ଥାଅ, କି 4 ରେ ଥାଅ, କି 5 ରେ ଥାଅ, ହେଲା? ବଡ ମାଛ ଖାଇଲେ ବି ଆମେ 5 ରେ ଧର ଅଛେ, ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ predators, ବୁଝିଲା? ଆମେ ଯଦି ଧାନ ଗଛ ଖାଉଛେ, ଚାଉଳ ଖାଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ହେଲେ T2 ରେ ଅଛେ, ନା? ଆମେ ଯଦି କିଛି ଇନସେକ୍ଟ ଖାଉଛେ, ଚାଇନିଜ ଲୋକ, ତାହେଲେ ସେମାନେ T3 ରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା? ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଟାଇପର T4 ବା T5 ରେ ରହିବେ. ତାମାନେ omnivorous are also predators. କ୍ଲିୟର ହେବ ସମସ୍ତେ? ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି, omnivorous organisms are also predators. Predators act as a passage for transfer of energy across the trophic level. Omnivorous माने कोडी रही परिबे ना T2, T3, T4
P5 रे थिबा ऑर्गेनिजम्स माने भी एनर्जी फ्लो रे साहाय्य करूचंती. Predators keep prey populations under control. केना अधिक पॉपुलेशन हे गले समाने ता तळरे थिबा पॉपुलेशन को कमे देबे. तो predators keep the population under control. जदि गोटे बाहर गोटे स्पीसीज जतो इंट्रोड्यूस हुए सेते बेले आमे देखो आरो क्लास रे जने सर पढाई दिले जस्ट क्विकली रिवाइज करके आमे जिबा पॉजिटिव इंटरेक्शन को हला. किंतु आमे कोन कहूचे मेन पिला ने बुझी पाउछो पॉजिटिव इंटरेक्शन हो कि नेगेटिव इंटरेक्शंस होची हला. तो दैट लीड्स टू को इवोल्यूशन. किंतु जदि 0+ हेतिबो सेते गोटे साइलेंट ही जाउची 0- रे भी को इवोल्यूशन टिके हुए केना नेगेटिव जिंसटा आर को अफेक्ट कर दिए जे 0 अछि ताको भी अफेक्ट कर दिए ना. किंतु 0+ रे कमेंसलिज्म रे को इवोल्यूशन होएनी. आ सब प्रकार इंटरेक्शन रे म्यूचुअलिज्म तो छाड़ दियो सेते भी होएनी. आ सब इंटरेक्शन में को इवोल्यूशन होए हला. आइदर पॉजिटिव को इवोल्यूशन होतो ना नेगेटिव को इवोल्यूशन होतो. बुझि परला. अकॉर्डिंगली जदि बाघ जोरे दौड़ला तले हरिण और जोर दौड़े चेष्टा करियो. हरिण जोर दौड़ले बाघ और जोर दौड़े चेष्टा करियो. So it is also a co-evolution है ना. जतबेले मामालियन हर्बिवरी हुए सेतबेले स्पाइन्स थॉर्न्स सब देखा जाए गछ मन करे कोन पई मैकेनिकल प्रोटेक्शन देखा जाए. जबडे ही तांको आउ के अटैक करि परियोनी बोली सान भावलती. डिफेंसिव ऑर्गन्स आर देयर व्हिच वर द आउ डिफरेंट केमिकल्स माने तांगर फॉर्म करंती है ना. सेकेंड मेटाबोलाइट्स फॉर्म करंती अल्कलॉइड्स फॉर्म करंती केमिकल अडाप्टेबिलिटी नियंती जाफळे की टँकर को इवोल्यूशन में बुझेला. को इवोल्यूशन बेला ने बुझ पले तो कना गोटे पाई आउ गोटे चेंज आने बॉडी रे स्ट्रक्चरल चेंजेस हे पारे केमिकल चेंजेस रे हे पारे हला. तले एटी पे देखो जतडे गोटे बाहरु एक्सोटिक स्पीसीज जतडे इंट्रोड्यूस हुए सेतबे तार नेचुरल प्रेडेटर्स ना कि से कहालो से कहा को शिकार करले के जानि परियानी है ना. तेणु कारण प्रेडेटर्स माने हैबिटेटेड विथ द स्पीसीज बुझेला. तेणु जतबे तार लोकल स्पीसीज माने को चिनी चेंज प्रेडेटर्स तांको जाने खाइ दियंती. किंतु बाहर स्पीसीज इंट्रोड्यूस हबो से बेसी स्प्रेड करियो कहीं ना तार नेचुरल प्रेडेटर्स ताको आइडेंटिफाई करिया पई टाइम लागियो बुझेला. तले जतो एक्सोटिक स्पीसीज हैव नो नेचुरल प्रेडेटर्स हेंस दे ग्रो वेरी रैपिडली. जेमति के कैक्टस गुडा ऑस्ट्रेलिया रे बहुत प्रॉब्लम करितला. कोन पई करतिला एना कैक्टस को खाइबा बडिया इंसेक्ट्स प्रथमे जानि पारु नथले परे कोचिनल इंसेक्ट दिया गला कैक्टस को कंट्रोल करिया पई हला. सेमति predators how कोन कहतिले को predators also help in maintaining the species diversity in a community कहतिली by reducing the intensity of competition हला. जे दीटा स्पीसीज अछंती तले गोटे बॉडी गले ताको प्रेडेटर बेसी देखियो खाइबो देखो आगो तापर सेटा कमी गले आरो स्पीसीज जोटा सेटा बॉडी जो जदी हरिण माने कमी गले गाय माने देखै जियो बेसी कैटल माने देखै जे कैटल पॉपुलेशन कमी गले हरिण पॉपुलेशन फिर बढिबो केना कैटल ऊपर ताका दृष्टि हो सेटा बेले हला. In that way the pressure the intensity can be reduced. then visualize तला में predation और definition लिखि परिबा interspecific negative interactions. तर आउ कोन लिखि परिबा हमें जे जोर जार मूलक तार बेले जे स्ट्रांग तार बेनिफिट होची जे वीक से मर जाउची हला. एथिले prey is killed there is no disease. It is a progressive evolution and एथिले disease old एमाने eliminate ही जानती. तो एटा progressive evolution बेले हमें कोइ परिबा. It is the conduit for energy or passage for transfer of energy across the trophic level कहले हला. एवं predators maintain the species diversity ना. and बहुत प्रकार रो फायदा होची केना predators are prudent clear ला. prudent माने judicious माने लोभी नहंती. एबे हम नेक्स्ट पॉइंट को जीवा देखो हला. जतबेले प्रेडेशन हुए ता अगेंस्ट रे गोटे डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट हबो हला. तो डिफेंस डेवलप्ड बाय प्रे अगेंस्ट प्रेडेटर्स. जंती एनिमल्स माने बहुत गुडे एनिमल्स अछंती सेवन तांकर कलर चेंज करंती. जंती कि केतेबडे इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर कलर्ड कैमोफ्लेज ही जानती ब्लेंड ही जानती ना. blending with respect to environment বা surrounding है ना camouflage तो कहते हैं ना. जंती इंडियन सोल्जर्स ने डिफरेंट टाइप रो ड्रेस पहनती ना को टाइप रो कलर रो
brown and green, black patches, sense of appearance ଯେମିତି କି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ତ blending with respect to surrounding is camouflage ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ species ଆଉ ଗୋଟେ species କୁ ଅନୁକରଣ କରିବ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା mimicry। ଏଠି camouflage ବିଷୟରେ କହିଛେ। So that they are not detected by the predators ହେଲା। Sometimes some are poisonous ହେଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ predators ସାହସ କରିବନି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ monarch butterfly ଗୋଟେ example ନିଆଯାଇଛି, highly distasteful to the predators or bird due to the presence of special chemicals in its body. And the chemical acquires by feeding a poisonous student. ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ caterpillar stage ରେ ଥିଲା, larval stage ରେ ସେ ଗୋଟେ poisonous student ଖାଇଦେଇଥିବ। ଯାହାଫଳରେ କି monarch butterfly poisonous ହେଇଗଲା, ତାକୁ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି। ଅନ୍ୟ butterfly ଯଦି monarch butterfly ଭଳିଆ change କରିଦେବେ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ବା ତାଙ୍କର wings, ତାଙ୍କର style, ତାହେଲେ predators କଣ ଖାଇବ? ଏଇଟା monarch butterfly, ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଇଟା? ଏଇଟା ଆନିମଲ ର କେତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କହିଛେ। ଏବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କୁ ଆସ। ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ରେ thorns, କଣ୍ଟା, thorns, spines, prickles, କହନ୍ତିନି ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ତୋଳିବାକୁ ଗଲେ ହାତ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯିବ କାହିଁକି କଣ୍ଟା ଅଛି। କଣ spines ହଉ, thorns ହଉ ହେଲା। actually thorns ର କାମ ହେଲା protection mainly and reduction transpiration। ତାପରେ ସେମିତି spines ର କାମ ହେଲା reduction of transpiration। ତାପରେ ଏନା spine ହେଲା leaf ର modification। leaf ଗୁଡା modify କଣ ହେଇଛି ନା reduction of transpiration, ଏବଂ କଣ୍ଟା ଥିବାରୁ ଆମର ଦିଟା ଯାକ କାମ ହଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ prickles, thorns, spines ଏଗୁଡା ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ilex ଯୋଉଥିରେ କି ତାର stem ବା buds ଗୁଡା thorns ହେଇଯାଇଛି ଆଉ leaves ଗୁଡା spine ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ thorns in acacia, cactus, spines जो कहते thorns and spines है ना। cactus टोटाल spines कुहाଯାଏ ହେଲା। The morphological means of difference है ना। The many plants एटा हम morphology पढ़ते many plants produce and store certain chemicals which make the herbivore sick। यदि ताकू आउ खाइବାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁବେନି ହେଲା, distasteful ହବ, inhibit feeding, digestion disrupted, disrupt reproduction, even kill the predators। ସେତେ ବିଷାକ୍ତ ବଡି ତାଙ୍କର, ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ମରିଯିବ ହେଲା। କେମିକାଲ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଅଛି, ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରିଡାଟର୍ସ ଆଉଥରେ ଖାଇବନି। ଯଦିଓ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉଟା ନଶା ହୁଏ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଧର ନିକୋଟିନ୍ ଟବାକୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ରେ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରିଡାଟର୍ସ ଆଉଥରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବନି ଟବାକୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କୁ ହେଲା। Strychnus noxivomica ବି ଅଛି ହେଲା। ସେମିତି caffeine ଅଛି, Caffea arabica, thein ଅଛି ହେଲା, ଟି ରେ ଅଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖାଇବ ଆନିମଲ, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୁଡେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ, ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ପିସିସ୍, ଯିଏକି ଯୋଉଟା କି ପଏଜନସ୍ ତାକୁ ଆହୁରି ଖାଏ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ନଶା ତାକୁ ଆହୁରି ଖାଏ ହେଲା। ଏବଂ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତିନି। ଏବଂ predation বা herbivores are predators କହିଥିଲେ ଏବେ। The herbivore is prevented ହେଲା। ସେମିତି calotropis, calotropis କୋଉ ଗଛ? ଅରଖ ହେଲା। produce poisonous cardiac glycosides ହେଲା। cardiac glycosides ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ herbivores ଆଉ ଖାଇବେନି। ସେମିତି ନିକୋଟିନ୍ କହିଲି, ନିକୋଟିଆନା ଟବାକୋ, caffeine କହିଲି, Caffea arabica, quinine ଜାଣିଛ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯୋଉ ବନେ, Strychnus noxivomica, strychnine କହିଲି, opium ଜାଣିଛ ନା, papaver somniferum, opium, ଏଗୁଡା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେଟାବୋଲାଇଟ୍ସ ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଏଗୁଡାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେଟା ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛି ତା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତାର ନିଜର ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଜ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହର୍ବିଭୋରିକୁ ସେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କେମିକାଲ୍ସ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛି ହେଲା। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯାଏ? ତାହେଲେ lot of adaptations are there for prevention of predation। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କୁ ଯିବା। ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ କୁ ମତେ ହେଲା। predation ଯେମିତି ତମେ ବୁଝିଲ ନା, ସେମିତି କମ୍ପିଟିସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ନା। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ପଢେଇଲେ କୁହ? हम फास्ट पढ़ेले प्रिडेशन पढ़ेले है ना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में।
defense mechanism पढ़ले एबे पढ़िया competition. Can any of you tell me what is competition? It is positive interactions ना negative interactions? ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଟା minus ନା ଦି ଜଣଙ୍କ loss ହୁଏ. So it is a interspecific competition ହେଲା is a negative interactions. It is a potent force. La competition टा गोटे potent force in the organic evolution. जदि competition generally occurs जदि दीटा species अचंती है ना ସେମାନେ जदि same resource ପାଇଁ compete करिले ना खाଇବା space तांकर generally समान ना तो intraspecific competition is very severe है ना बुझिला तापर जदि हम देखिबा closely related species मानकर competition केना बाघ और सिंह माने एका प्रकार खाद्य खाती तेणु क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କମ୍ପିଟିସନ है ମାଙ୍କଡ ମଣିଷ ଭିତରେ ବି କମ୍ପିଟିସନ है ମାଙ୍କଡ ମାନେ ବି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡା ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି ନା ତ କ୍ଲୋଜ ରିଲେଟେड ସ୍ପीसीज ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ ତ କମ୍ପିଟିସନ generally occur when closely related species compete for same resources that are limiting କେନା resource ସବୁବେଳେ limiting resource କେବେ unlimited ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା किंतु बेले बेले कंपटीशन ने भी आमे एकाठी रही परिबा जदि हमें रिसोर्स शेयरिंग कर दबा हैला एंदी दी जण भाई थिले ये बड़ भाई अधा नहीं गला एटा बड़ भाई रो एल्डर आ एटा यंगर भाई रो ना रिसोर्स जदि से माने शेयर करि गले ताले से रही पड़चंती ताक भीतर कंपटीशन न हेबी पारे सेमती टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो कम्पीट फॉर सेम रिसोर्स है ना बेले बेले क्लोज रिलेटेड तो निहाती तांगर खाद्य खाद्य समान बेली तो से कम्पीट करंती किंतु जो माने अनरिलेटेड भी से माने भी सेम रिसोर्स पाई भी बेले बेले कम्पीट करंती हैला जेंति अमेरिकन लेक्स रे हम देखले फ्लामिंगोस एंड रेसिडेंट फिशेस करो खाद्य जदी कॉमन हे गला जू प्लैंक्टन्स हैला जू प्लैंक्टन्स जदी खाद्य समान हे गला ताले से दी जन कम्पीट करिवे ना हंस आउ फिशेस भी समान खाद्य पे कम्पीट करचंती है ना सेकंड रिसोर्स नीड नॉट टू बी लिमिटेड जन जन अछंती तांकर खाद्य से तो किछि रिलेशन नहीं है ना समान बेड़े बेड़े इंटरफेरेंस करंती है ना सेकंडली रिसोर्स नीड नॉट टू बी लिमिटेड फॉर कंपटीशन टू ऑकर्स है ना the Galapagos Island, many tortoises became extinct within decades after goats were introduced on the island due to greater browsing ability. जन जदि सब पुड़े पुड़े खाई जीव अन्य खाई परियोनी तम दी जन भाई बसिकी खाउचंती है ना जो गोटे भाई बहुत स्पीड रे खाई देबो अन्य भाई रो खाद्य कम हे जो केना से खाई परनी से स्पीड रे रिसोर्स थिला किन जने जल्दी जल्दी खाई दोछि सेति करे बेले बेले इंटरफेरेंस करंती था तमे खाउछ और जने शब्द करियो तम खाई परियोनी तो इंटरफेरेंस भी हुए तो विभिन्न कारण अछि कंपटीशन नो रिसोर्स लिमिटिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज वेयर द रिसोर्स सफिशिएंट थिले भी अन्य कारण भी हे पारे हम कहथिले इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज मोस्ट सिवियर किंतु सबुठु अधिक सिवियर इंटरस्पेसिफिक हेले मध्य इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन भी देखा जाए हम जे डार्विन को कंपटीशन से कनेक्ट करिवा हमें फर्स्ट जणिथिले डार्विन कर फर्स्ट रूल कोन थिला रिप्रोडक्शन द ओवर रिप्रोडक्शन इज द रूल थिला तापरे कोन हबो ना रिप्रोडक्शन लीड्स टू कंपटीशन कंपटीशन लीड्स टू एलिमिनेशन माने को माने सर्वाइव करे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कौन पे से क्विट ना तांगर किछि गुड वेरिएशन अछि एंड एक्युमुलेशन ऑफ गुड वेरिएशंस लीड्स टू न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन हैला so that is darwinism and darwinism रो बहुत जिंस इकोलॉजी रे हमें रीडिस्कवर होते करंती हैला क्लियर है एग्जांपल पिला एटी देखो कॉम्पिटिटिव रिलीज गोटे लाइन में कहि थी तुमको जे कॉम्पिटिटिव रिलीज कोन हैला एटी देखो कॉम्पिटिटिव रिलीज रे कोन देला जत्ते बेले गोटे स्पीसीज a species whose distribution is restricted to small geographical area because of the presence of comparatively superior species it is found to expand its distribution range dramatically when the competing species is experimentally removed मोटी दी तीन टा पॉइंट्स कहूची तम बुझी परियो गोटे रिसोर्स ता लिमिटेड गोटे एरिया टा को हम लिमिटेड कर ले आलो है ना सेठी जदी ओवर डोमिनेटिंग स्पीसीज अछंती तले लेस डोमिनेटिंग स्पीसीज वाला संख्या कम थिबो
जब ओवर डोमिनेटिंग स्पीसीज टा धरा से कौन से कारण आम ताको बाहर कर देला केन आम एक्सपेरिमेंटल करूचे कौन से ओवर डोमिनेटिंग स्पीसीज विड्रॉ कैन हबो है ना ताले लेस डोमिनेंट स्पीसीज माने बेसी एक्सपांड करिया को लागिवे एया हला तार हारारी कथा बुझ परला ताको आउ गोटे करे भाबेले बा एया तार प्रिंसिपल सर नाहंती ताले वाइस प्रिंसिपल सर डोमिनेंस देखिबे तांकर प्रेजेंस फील हबो किंतु द प्रिंसिपल सर एंड वाइस प्रिंसिपल सर दी जण अछंती सतत प्रिंसिपल अनुसार काम चले तेणु कि डायरेक्टर अनुसार प्रिंसिपल कंट्रोल होते तेणु आमर जो हायरार्की अछि जो माने ओवर डोमिनेटिंग स्पीसीज जो माने बा मोर डोमिनेटिंग बा सुपीरियर माने जते विडन थांती तते लेस डोमिनेटिंग तांकर इंपैक्ट देखांती बा तांकर स्प्रेड अधिक होय हला जेंति हम कहतले बाघ बेले अमेरिका नाट बाघ बापा नथिला बेले अमेरिका नाट चलची जल्दी कहते नहीं माने कोन मोर डोमिनेटिंग स्पीसीज जते आसंती लेस डोमिनेटिंग स्पीसीज जो माने जो माने से माने दबी जाती कि जते जोटा संसार नियम कि जते सेटा बाय चांस कोन काम विथड्रॉ ही जाए तते लेस डोमिनेटिंग मोर स्प्रेड हला क्लियर हलो कॉम्पिटिटिव रिलीज कैन बी योर वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन हला तो तापर तन तांकर डिस्ट्रीब्यूशन टा रेस्ट्रिक्टेड थिला कि जते से माने नथांती सुपीरियर स्पीसीज तेणु से माने बेसी स्प्रेड करि जाती Similarly, gross competitive exclusion principle, another expected questions in your book. And gross competition exclusion principles, कौन कौची कहला पिला हमने से कौची जतरे two closely related species competing for the same resource, बुझेला closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the comparatively inferior will be eliminated eventually. This is very important question. Generally gote species either compete kariba nale migrate kari पड़ोछि किंतु आमे एक्सपेरिमेंट से करिवानी आमे कहबा जे नै गोटे लिमिटेड एरिया नबा ता भितरे से जो बीटा स्पीसीज को ग्रो करिवा हला एवं केही बाहरी परिबेन तर गोटे कल्चर मीडियम नबा ता भितरे केही बाहरी परिबेनी करिवा हला तले गोटे गोटे ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस कर दो धर पैरामीशियम में दुटा स्पीसीज नबा गोटे पैरामीशियम स्पीसीज अन्य पैरामीशियम स्पीसीज को सेटु रिप्लेस कर दो इवेंचुअली नेचर इज वेरी बिग सेटु सन माइग्रेट करी पड़ांती अलग जाऊ पड़े सेटा अलग जिंस कि जदी हमें कन्फाइंड एरिया करिवा लिमिटेड रिसोर्स करिवा ताले जो माने सुपीरियर से माने इंफीरियर को इवेंचुअली कंप्लीटली रिप्लेस कर ना it halla gross competitive exclusion principles halla it was supported by Halden एबे रिसोर्स पार्टीशनिंग करले तमे गोटे जगह रे विभिन्न स्पीसीज रही परिबे हला तो if two species compete for the same resource they could avoid competition by choosing different times of feeding or different foraging माने शिकार करियर पैटर्न हला जन जे रात्रि रे शिकार करियो जन जे दिन शिकार करियो किछ असुविधा नै जन जे वेजिटेरियन नै तो जन जे नॉन वेजिटेरियन नै तो ताले भी समान आराम रे रही परिबे आई होप competition is very important topic तुम ताकि तुम बुझी पारथिबो predation मध्ये बुझिला competition is also negative interactions predation is also negative interaction आमे slowly आमे जीवा positive interaction आडो क्लियर हलै जाय ठीक अछि आज पॉजिटिव इंटरेक्शन पढ़ेवा कथा मुटिके नेगेटिव इंटरेक्शन कहि कि सब प्रकार इंटरेक्शन कहि कि पॉजिटिव इंटरेक्शन को जाउची ला लान बुझ परला पॉजिटिव इंटरेक्शन एक्चुअली जे हमर कोटा पढ़ेवा कथा पॉजिटिव इंटरेक्शन से पढ़ेवा कथा आगु जाउची एबे आस आ गोटे नेगेटिव इंटरेक्शंस त ना कोन कहितले पैरासिटिज्म हला तो ग्राफ भी सिखे देबी केमती ग्राफ करा जाय पैरासिटिज्म नेगेटिव गोटार फायदा हबो तणकर लॉस हबो जार लॉस हबो तानाला होस्ट जार फायदा हला तानाला पैरासाइट क्लियर हला ताले एटी पैरासाइट ता वीक ना स्ट्रांग स्पीसीज का लगला ने इट इज इंटरस्पेसिफिक नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन इन व्हिच the weak the parasites gets benefit in the cost of strong and that is the host बुझला एटी डिजीज हुए एटा टिके हार्मफुल parasites are always harmful disease है पारे there is a probability of disease सठी मारी पारे न मारी पारे that is different thing ना usually से मारियो को चाहे ना किंतु बेसी parasitism करले मरि जाए ताले what is the better form of parasitism do you know जदी गोटे जगह रे गोटे पैरासाइट डिमांड कम करथबो कम स्पेस नथबो
adjust କରି ନଉଥିବ ତାହେଲେ ସେ host ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବ। ତ better form of parasitism ହେଲା ଯଦି demand କମ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବୋତ୍ପନ୍ନ କରିଯିବ ତା ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଥିବ ଜଣା ପଡିବନି ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ମାରିବନି, ଏଟା ହେଲା better form of parasitism। ଏବେ ଆସ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଯିବା। Parasitic mode of life ensures free lodging and meals. Some parasites are host specific ହେଲା, ଏଟା ଆର ଥର ପଢା ହେଇଛି ତମକୁ, ମୁଁ ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରି ଦଉଛି, ରିକ୍ୟାପଚୁଲେଟ କରି ଦଉଛି with respect to your last class। ମାନେ host specific, ସେମାନେ host specific, ବହୁତ ଗୁଡେ parasites ଆମର host specific ହେଲା। ଜଣଙ୍କର single host ଅଛି, ଜଣଙ୍କର many host ଅଛି, such a way that both host and parasite tends to co-evolve ହେଲା, co-evolve ଏକା କାରଣ evolution। mutualism ଆହୁରି ଭଲ co-evolution ଦେଖାଯାଏ, but parasitism ବି co-evolution ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି କୋଉଥିରେ co-evolution ଦେଖାଯାଏନି ପିଲାମାନେ, କୋଉଥିରେ co-evolution ଦେଖାଯାଏନି କହିଥିଲି? Commensalism ରେ there is no co-evolution। expected question number 1 ଲେଖିଦିଅ ଗୋଟେ। Commensalism को ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? 0 ପ୍ଲସ୍ ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ହଉନି କ୍ଷତି ହଉନି, ଜଣଙ୍କର ଫାଇଦା ହଉଛି। does not help in co-evolution। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଥିରେ ପଜିଟିଭ ବା ନେଗେଟିଭ ହଉଛି। Commensalism କୁ ବି ମୁଁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲି, କାହିଁକି Commensalism କାହିଁକି co-evolution ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି? କାରଣ ବହୁତ ମାଇନସ ହେଲେ ଆରଟା ଯୋଉ 0 ଅଛି ସିଏ ବି ଚାହିଁବ co-evolve ହବା ପାଇଁ ହେଲା, ଯେମିତି କି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯାଏ ହେଲା ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ହେଲା। ଏବେ ଆସ ପାରାସାଇଟିକ ଆଡାପ୍ଟେସନ କୁ ଆସ। ପାରାସାଇଟ୍ସ ମାନେ ଚିକୁ ଟାଇପ ର ଥିବେ କି ନାହିଁ, ଲାଖିକି ରହିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ମଧ୍ୟ ଅନେସେରି ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ନଥିବ, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଟ୍ରାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ୱିକ୍ ଥିବ, ଏବଂ ପାରାସାଇଟ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ରାପିଡଲି ଡିଭାଇଡ କରୁଥିବେ, ରାପିଡ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଥିବେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବା ପାରାସାଇଟିକ ଆଡାପ୍ଟେସନ? ଲସ୍ ଅଫ ଅନେସେରି ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ, presence of adhesive organs or sockets to cling to the host, loss of digestive ecosystems and higher reproductive capacity। ମୁଁ ଯେତିକି ମିନିମମ୍ କଥା କହୁଛି ସେତିକି ତମେ ମନେ ରଖ ବା ଲେଖିଦିଅ ହେଲା। ଏତିକି ବୁଝିଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କୁ ଯିବା। ଲାନ୍ ବୁଝିଗଲା ତ? ଏତିକି ବୁଝିଗଲା ତ? ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କୁ ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାରାସାଇଟ୍ସ ଗୋଟେ ହୋଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ହୋଷ୍ଟ ଇଜ ୱିକ୍, ହୋଷ୍ଟ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ରିସୋର୍ସ ଦେଉଛି ନା, ହୋଷ୍ଟ ର ଫିଜିଓଲୋଜି କୁ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ହୋଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ହୋଷ୍ଟ ର ଫିଜିଓଲୋଜି କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ୱିକ୍ ବି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରେଡାଟର୍ସ ତାକୁ ଶିକାର ବି କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରେଡାଟର୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଶିକାର ବି କରିପାରିବେ। କାରଣ ସେ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା, ଦୌଡ଼ି ପାରିବନି, ଶିକାର କରିପାରିବେ, ତାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମିଯିବ। The parasites always harms the host. They reduce, just ସେମାନେ harm କରିବେନି ତ ସେଟା ଆସିଯିବ commensalism ରେ 0 plus ରେ ଆସିଯିବ ହେଲା। That they reduce the survival, growth and reproduction of the host, reduce its population density, they make the host more vulnerable to the predators by making it physically weak। ବୁଝିଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡାପ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ କହିଲି, ତାପରେ ହୋଷ୍ଟ ରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଯାଏ? ତା ପର ପାର୍ଟ କୁ ଆସ। There are two types of parasites। ତମେ ଆର କ୍ଲାସ ରେ ପଢେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ୱିକଲି କ୍ୟାପସୁଲେଟ କରିଦଉଛି। ପାରାସାଇଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସ କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଲେଖିବା। ପ୍ଲସ୍ ପାରାସାଇଟ୍ସ ର, ମାଇନସ୍ ତାର ହୋଷ୍ଟ ର। Parasites are more in number। Parasites are they prudent? ସେମାନେ କଣ judicious? ନା, ମୋ ବଡିରେ ପାରାସାଇଟ୍ ମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାନ୍ସ ପାଇବେ କୋଭିଡ ଭାଇରସ ଡେଇଁକି ତମ ବଡିକୁ ପଳେଇବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଭାଇରସ ଇଜ ଦ ଇଣ୍ଟରସେଲୁଲାର ଓବ୍ଲିଗେଟ ପାରାସାଇଟ୍ସ ହେଲା, ସୁପର ପାରାସାଇଟ୍ସ, ସେ ଜମ୍ ମାରିକି ପଳେଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋଭି ଭାରି ହେଲା, ସେମାନେ ଭାରି ଲୋଭି। ମୋ ବଡିରେ ଖୁସି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତମ ବଡିକୁ ପଳେଇବେ। ଆମେ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲେ କୋଭିଡ ଭାଇରସ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ପଳଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଉଛି, ତାମାନେ ସେମାନେ ଲୋଭି ଭାରି ହେଲା। କିନ୍ତୁ whereas ଆମେ ଯେତେବେଳେ predators କହିଥିଲେ ସେମାନେ prudent, judicious। କ୍ଲିୟର ହେଲା? Parasites are more in number, କିନ୍ତୁ predators ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ? less in number। Parasites are small, comparatively very small ନା, କିନ୍ତୁ predators ମାନେ କଣ comparatively large କହିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବଂ predators are strong କହିଥିଲେ and parasites weak।
किंतु से वीक नुह एटा लट ऑफ अडाप्टेशन रे होस्ट को कंट्रोल करके रखिछि एवं से होस्ट को मारी भी दे पारे डिजीज भी करे मारी भी दे पारे ना तापर पार्ट को जेबा जदि पैरासाइट्स बाहर थिबो तले हम तो कोन कहबा ना सरफेस रहिला तले हम तो एक्टो पैरासाइट करबा जेंति कि उंकुणी लाइसन ह्यूमन टिक्स लाइक डॉग and तमे जानिचो जो निर्मूली गछ जानिचो प्रस्क्यूटा डोडर प्लांट प्रस्क्यूटा is also a ectoparasite ना टोटल स्टेम पैरासाइट जे कि ता भीतर को तार हमर जेतले रूट पढ़ा हितिबो फर्स्ट ईयर रे पढ़ा हितला से ता भीतर को तार हाउस्टोरियम गुडा पठाई किंतु अच्छी कोटे बाहर अछि ना धर एटा हला जाइलेम एटा हला फ्लोएम तले से एंती आसीबो एंती जाइलेम एंड फ्लोएम भीतर एटा हला जाइलेम एटा हला फ्लोएम से ता भीतर को हाउस्टोरियम पैरासाइटिक रूट गुडा पठेबो खाइबा पई ना प्रस्क्यूटा हाउस्टोरिया ना तो प्रस्क्यूटा is the parasitic plants growing on the hedge plant को जाय रछि निर्मणी तादरे it's a dicot plant but without fertilizers तो एटा टोटल स्टेम पैरासाइट थरास्तेला नीट रे ला it is the ectoparasite केना एटा होस्ट रो बाहर अछि होस्ट रो भीतर नै जदि होस्ट भीतर थांता पहले हम ताको एंडोपैरासाइट्स कहते ना एंडोपैरासाइट्स are those which live inside the host body at different sites ना एवं आंकर लाइफ साइकिल टिके बेसिक कॉम्प्लेक्स हे जिवो मोर कॉम्प्लेक्स हे जिवो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स आर बहुत सिंप्लिफाइड हे जिवो हाईली रिप्रोडक्शन कैपेसिटी हो केना से बच्चे जानती है ना ता भीतर काले मरि जिवे एवं से माने इधर ओब्लिगेट एनफ से इतिवे बा फैकल्टेटिव एनफ माने एनर्बिक कंडीशन को टॉलरेट करि करथिवे which बाचो डाइजेस्टिव सिस्टम तो डेवलप हबनी एगुडा संकर और गोटे मेकानिज्म बंची रहिया पई सर्वाइव करिया पई क्लियर हला ए जाई क्लियर हला पैरासिटिज्म क्लियर हला parasites parasitism and predation भीतर डिफरेंस भी क्लियर हला बिला ने हला आ डिफरेंस जोडा करले एबे आउ गोटे पैरासिटिज्म भी तमे सुनी थिबो से पैरासिटिज्म रो ना हला से जो पैरासिटिज्म ना के कहि परिबो आउ गोटे पैरासिटिज्म दैट इज कॉल्ड ब्रूट पैरासिटिज्म बुझेला ब्रूट पैरासिटिज्म बुझे होची ना ब्रूट पैरासिटिज्म के कहि परिबो ब्रूट पैरासिटिज्म माने कोन तो माने धरो पैरासाइट्स माने जदि पैरासाइट्स माने जदि हमर सोशल पैरासिटिज्म जो देखेबे तल तक हमें ब्रूट पैरासिटिज्म कहंती है ना देखो इटी ब्रूट पैरासिटिज्म देखो धरो कोयल एंड क्रो भीतर तमन चैटिंग करो मजे मजे प्लान ने कोयल एंड क्रो भीतर जदि इंटरैक्शंस हो ताको हमें ब्रूट पैरासिटिज्म कहबा ना प्लान बुझ परलो रामजी बुझोची एमपीसी सुक्रोली ना मयूरभंज बुझे होछ तो ब्रूट पैरासिटिज्म कोन कहलो पिला ने कोयल एंड कुको बुझ पछो कोयल एंड क्रो काउ एंड कोयल रो इंटरैक्शंस हला तो आकु ब्रूट पैरासिटिज्म को हमें सोशल पैरासिटिज्म मध्ये कहंती अब आउ कोन कहंती सोशल पैरासिटिज्म मध्ये कहंती हां इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरासिटिज्म फाउंड इन बर्ड्स ना and the parasitic birds lays egg in the nest of the host and a cow asiki कोइलीर बसारे अंडा दिए कि नहीं ना and let the host incubate them ना कोइले asiki cow बसारे अंडा दिए कहबो पिला हमने the egg of the host is very similar to the eggs of the host the cuckoo lays egg in the nest of the crow हला very important question हला कुको आसिकी काउ बसरे अंडा दिए तो से हैचिंग कर से जाने देता पिलान नो इन समाने पैरासाइट्स कहना से मन स्पेस नहीं गले सने तारो जो अन्य जो अंडा उडा भी भांगी भी जाई परे ता द्वारा हला एवं से ताको हैचिंग रे साहाय्य करे हला तो कुको लेज एग्स in the nest of the crow is a brood parasitism by social parasitism salla up to this तमरा आर क्लास रे पढ़ा हेतिला आ डिटेल दे मोटे स्टैंड अप से सरे तुम बुझे देले ना एना हमें आज ए चैप्टर टा सारीबा एबे आसो
commensalism को जिबा मते कोह पिला माने commensalism गोटे पॉजिटिव इंटरैक्शंस ना नेगेटिव इंटरैक्शंस commensalism को हम केमति रिप्रेजेंट करंती 0 प्लस जदि कहार भी लॉस होनी तलेटा आ जनकर फायदा होची तलेटा पॉजिटिव इंटरैक्शंस एटा does not help in co-evolution कहतली does not help in co-evolution कहतली कि नहीं does not help in co-evolution really कहतली this is the positive interspecific interactions obviously population one population is getting benefits and other population of other species will not get any benefit in which one species benefit and the other is neither benefited nor harmed na aro generally examples ase parikha re na janakar फायदा होची आ janakar फायदा होनी त तमे कहबो epiphytes epi माने above धर तम बारंडा रे खरा दिने गोटे पाटोई भाई आसे कि रेस्ट नै छी ना तमे तापरु कोन पानी फोपाडियो फोपाडियोनी कारण तमर लॉस नै तम बारंडा रे जने खरा दिने बसै छी ताके तम बाहर कर दबो कि बाहर करिवनी कारण से तम लॉस किछि कर नै परम तार फायदा होची केना छाई अछि सुलसुलिया पवन दो से बसै छी टी रेस्ट नै कि फेर आगो जीवो जैसे चोरी करंदा दला रुपया चोरी करले तो पैरासिटिज्म हे जो ना से चोरी किछि करूनी हला तो orchids growing as an epiphyte above other plants and that is mango and there is no organic connection is there any organic connection no there is no organic connection ना जाइलम फ्लावर में किछि अटैचमेंट अछि कि जे हाउस स्टूडियम अछि नाही orchids खाली ता ऊपर अछि ता देरे स्पेस नोछि स्पेस टिके नोछि किंतु तारो किछि कनेक्शन नाही ऑर्गेनिक कनेक्शन नाही हला so the clownfish living among tentacles of sea anemone she भी गोटे हबो so the barnacles on the back तमे जे बडे लिफ्ट मागनी जन जन को लिफ्ट मागो कि नहीं लिफ्ट रे पळांती कि नहीं हम समझते तो लिफ्ट मागी कि के बडे बडे पिला जे माने लिफ्ट मागी पळे से जीवनी किंतु बडे बडे जे नोन लोक होती लिफ्ट दियंती लिफ्ट रे तांकर लॉस किछि नहीं कि तमर कॉलेज पाखे बा स्कूल पाखे छाड़ देले तमर फायदा हला तो तमर फायदा ताकर लॉस नहीं तो barnacle on the back of whales सेमती cattle egrets and grazing cattle जत्ते बेले पसी जाए जत्ते फील्ड भितरे सत्ते बेले इंसेक्ट माने बाहरी आसंती ताकू cattle पछे पछे आसुतबा गोटे इंसेक्ट ईटिंग छोटो बर्ड्स ताकू खाइ के जळ होय परियो तो से cattle पिछा धरिता है cattle लो किछ लाभ होलानी किंतु से जो प्रेडेटर्स रो फायदा हला तो मान को जो interactions हला that we can say as commensalism these three interactions very important you people should remember the all three interactions okay समस्त मन रख परियो ए तीनटा interactions example हिसाब रे तला हम आगु जाउछे क्लियर हो लई जाए आगु जाउछे मो एबे आस हमें पॉजिटिव इंटरैक्शंस आरंभ करिवा ना व्हाट इज पॉजिटिव इंटरैक्शन दी जण को लाभ होतबो ना जण को लाभ होतबो को पिला माने पॉजिटिव इंटरैक्शन कोन होतबो आइदर दी जण को लाभ होतबो नले जनकर लाभ होतबो जदि मु कहबी गोटे स्पीसीज लाभ होची आ गोटे स्पीसीज लाभ होची तले एटा पॉजिटिव इंटरैक्शंस ना नेगेटिव इंटरैक्शंस को गोटे स्पीसीज रा लाभ होची ए रो बी रो भी लाभ होची तले एटा पॉजिटिव इंटरैक्शन इट इज द इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस where both are getting benefit na the interaction between two living organisms both are equally benefited and no one is harmed na eta long term na short term कहथिले हला eta long term ना eta short term association eta long term association मन पड़ला eta कोन कहथिला मैं long term association ना lichens रे माइक्रोबायंट अछि कि नहीं गोटे एग्जांपल लिखो आर एग्जांपल रोडा इंपोर्टेंट है ना lichens से माइक्रोबायंट अछि eta ना फंगाई माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगाई माइक्रोबायंट माने algae ना ए जो दी जन कर एसोसिएशन ने जन टिके अधिक बेनिफिट जन कम बेनिफिट न थाई पारे हेलोटिजम हे थाई पारे बट आपण म्यूचुअलिज्म कहबा चाहे आज पर इनसिएटी दी जन कर फायदा होची कार लॉस नै जन जन को बिना मरि जीवो तो एते कहार केते लाभ केते क्षति हमें देखिबनी है ना तो algae खाइबा को दउची ना algae कोन दउची खाइ दउची एते को प्रोटेक्शन दउची रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करची है ना सेमती another example is mycorrhiza myco माने कोन कहथिली फंगस राइजा माने रूट जदि फंगल माइसेलियम जदि रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स रे अछि ताले भी हम ताकू बटे स्ट्रांग केना फंगस ला नॉन ग्रीन से खाइबा नउची आ बदल रे से एब्जॉर्प्शन में सहायता करछि ना
mineral absorption ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, water absorption ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, phosphorus absorption ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନା। ତ mycorrhiza is an adaptation in oligotrophic soil, ଯୋଉଠି ଧର content କମ ଅଛି, nutrients କମ ଅଛି, adaptation in oligotrophic soil ନା, ସେଠି nutrients କମ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ root hairs ମାନଙ୍କ ଠାରୁ mycorrhiza बहुत rapidly mineral absorption करी पारिबो। लाने क्लियर हला, एजन क्लियर हला। तापरे बेले बेले हमें देखि जे pollinating agent wasps and fig trees ଭିତରେ ବି जो रिलेशन है म्यूचुअलिज्म रे स्ट्रांग कोइवोल्यूशन देखा जाए। लाने बुझ पालो म्यूचुअलिज्म रे स्ट्रांग कोइवोल्यूशन परस्पर प्रति एते ब्लेंडिंग हे जानसे माने ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିନା ଜଣ ଜଣଙ୍କ ବିନା मरी जाई पारे बुझला, and जन जन बिना बच परिबो नाही एवं लॉन्ग लास्टिंग तांकर इंटरैक्शंस होले। एबे आस हम आगो नेक्स्ट पार्ट को जिबा। तीनटा को एग्जांपल मन रहिला बेडे बेडे एठी आउ गोटे इंटरेस्टिंग पार्ट अछि। एटा देखो पिला ने जे जदी म तुम पचारिबा आज का डेट रे फ्रेंडशिप इज गुड और बैड तमे कोन कहबो, फ्रेंडशिप इज गुड ना फ्रेंडशिप इज बैड तमे कोन कहबो। जदी एसे आसीबो then you will write friendship is good, बुझिपालो पिला ने। जदी हम कहबी फ्रेंडशिप इज गुड और बैड त माने कोन कहबो जे फ्रेंडशिप इज गुड। कि हम लाइफ रे भड़ी बंधु माने थिबे जे माने कि हमकु केबे सुविधा हेइने, हम सबले हरान हेचे धरो ना। हम फ्रेंडशिप जदी एसे आसी हम गुड लिखि आसे म्यूचुअलिज्म रे हम सबले कहबा इट्स ए पॉजिटिव इंटरैक्शंस दि जानकर। कि तो देयर आर सम इंसेक्ट्स or there are some pollinating agents ସେମାନେ nectar and pollens दिटा को यूज करंती, pollens खांती, nectar पियंती, किंतु pollination न करिक पळांती तांको हम कोन कहबा cheaters। तो ई cheaters मानक हाबुडरू जबरदस्ती pollination करे नबाको पड़िबो। तेणु सेति पई केते गुडे एग्जांपल्स हमें देइछे ना। एटी देखो मेडिटेरियन ऑर्किड्स गुडे अछि गानला ओफ्रिस ना, से गुडे सेक्सुअल डिसीट्स करछि, गोटे ट्रैप करछि। केमिति ना आमे जानिथिले जे गच्छरे हमर ब्रेन नहीं, गच्छर नर्वस सिस्टम नहीं, गच्छर कैनॉट अंडरस्टैंड किंतु एथि गोटे इंटरेस्टिंग कथा है कि देखो पेटल्स ऑफ द फ्लावर रिजन्स द फीमेल बी। केमि जानला से फीमेल बी को केमिति व्हाट टाइप ऑफ ब्लेंडिंग इज देयर, it is surprising। maybe the brain nervous system not thai pare, but there must be some stimulus decoding factor in plants जो माने कि जानि पड़चंती जे तांको चारिपटे कोन होची। स्टिमुलस प्लांट्स बुझी पड़ची and that may be very higher type, we don't know bhagwan banechani kona, we don't know bhagwan, so science is not believing science ebe it to explain je gote fuller pakuda gote petal gote female bee bhale hela kemti, se janila kemti female bee bhale kemti hela। ha hei pare gote insect gote leaf bhale hei jai pare na, kete eti fuller petals hela pakuda ta kemti female bee bhale hela। but anyway se karichi and the male bee attracted to what it perceives as a female। male bee kon bhabibo se fulo को female bee bhabibo एवं ताक से तो copulation करिवो, किंतु copulation तो करि परिवनी एना ता pseudo copulation, सेटा तो ओरिजिनल female bee नह बुझिला। ताले से फुलोटा तो एनिमल नह हला, तनो pseudo copulation तनो सेथिरे से किछि pollens नै जीवो बुझिला। एवं फेर आ गोटे फुलो को देखिवो जोटा कि से फुलोटा फीमेल बी भला देखा होची, तने से फेर जीवो सेठी फेर pseudo copulation करिवो, किंतु सेठी copulation करि परिबोनी, रादर ए जो pollens नै के आसीतिला सेटा सेठी डस्टिंग करिवो जा परे कि फ्लावर रो pollination हे जीवो। तार copulation हो न हो तो ता तो copulation हे परिबोनी, तार काहे के परिबोन केना से माने ओरिजिनल नहंती, से माने फ्लावर से माने तो ओ bee nohanti, then pseudo copulation, right? It is one type of example of mimicry because one species mimicking the other species बुझिला। गोटे एवं से bee रो ना हला कुल्फा, ऑर्किड्स रो ना तो जानि गलो ऑफिस, एंड bee रो ना हला
से insect नाला Culpa aurea. Culpa botanic scientific name लिखिली Culpa aurea बोली करि परियो हला प्लान बुझि पारलो the female bee the female bee भलिया पेटल देखा जाउची त माने आई होप कि त माने बुझि पारलो जे स्यूडो पॉपुलेशन हवा द्वारा तादरे pollination complete हैला एवं there is a blending co-evolution हेची plants and animals रा परस्पर को हेल्प करिया पई and obviously orchids benefit कोन नोतो खाया पिबा ताटो खाउतबो नाले विजिट काई करूची हैला तनो से खाइबा पई आसुतबो क्लियर इजे बुझि हला समझते It is mutual relationship between fig tree and wasps. And fig flower is pollinated by wasps, and wasps laying eggs in the fig fruit. Which was that person help करछन. Apart the orchids रे जो female इटे देखाई छी recorded इटा इटा रे जो pseudo population हेतला है ना orchids रे कोल्पा वेली जो insect ना कहतली ना blastophaga and banyan tree with relation has co-evolution. A lot of co-evolution are there. And as very strongly associated on the long-term associated on the these are the benefits. It is jaldi se mane co-evolution करते. Clear? jaldi se mane co-evolution करते. एबे हमें किछटा क्वेश्चंस करिवा हला एबे पिला माने कोह bacteria in human intestine produces vitamin K हला bacteria in human intestine produces vitamin K shows what type of interactions mutualism parasitism commensalism commensalism can any of you tell me what type of interaction chatting kari paro what type of interactions it is showing good morning ke koi paribo bacteria yes it is mutualism okay this is it very good it's mutualism कहीं ना दी जन को बेनिफिट होची से खायो को पाउची हम बॉडी भीतर हला आ आमे विटामिन के पाउची बतन एटी बेले बेले गोटे क्वेश्चन आसे जोटा म तम कहूची एंड दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड म्यूचुअलिज्म बेले बेले समान बेली कहा जाए बेले बेले समान कहा जाए ना सिम्बायोसिस मींस living together now without harming living together without harming तले अंडर म्यूचुअलिज्म आसीबो केना म्यूचुअलिज्म त दी जन कर लाभ होची अंडर कमेंसलिज्म भी आसीबो कमेंसलिज्म रे जनकर त लाभ होची आ जनकर त लॉस होनी तेनो ए दीटा को हमें सिम्बायोसिस अंडर नहीं परिबा म्यूचुअलिज्म को हमें आउ गोटे वर्ड कहि परिबा रेसिप्रोकल सिम्बायोसिस माने दी जन को हेल्प करचंती तो वी कैन से इट इज आज रेसिप्रोकल सिम्बायोसिस क्लियर हला वेरी गुड आउके आंसर दबो जतोडे पचारे भी आंसर सब दबो हला माने एक्टिव रहले हमको भल लागिवो मैं आउरी भल लागी पढे परिया आगु जीवा लिखि देले एति पॉइंट्स ओके the best example of mutualism is fungi lichens ranunculus and wheels egrets and cattle orchids and tree के रिकैप्सुलेट कर परिबो म्यूचुअलिज्म दी जनकर फायदा हबो लाइकेन्स रे कहारा इंटरैक्शंस फंगाई एंड algae yes very good so again
It is lichens. Kena barnacles on wheels the commensalism कहथिले, egrets and cattle सब commensalism कहथिले, orchids on the tree epiphytes ମଧ୍ୟ commensalism कहथिले. गोटे exceptions अछि ହେଲା. तो पिला माने बेले बेले हमें odd man out ମଧ୍ୟ करिबा. कौन करिबा? Odd man out ମଧ୍ୟ करिबा. एबे को post in commensal relationship is unaffected, is harmed, is benefited, or is competes. So very good, Mr. Vicky. Very good. Eta ko post in commensal. Commensalism means जनकर लाभ होतबो जने अनअफेक्टेड थिबो. जे अनअफेक्टेड थाए ता ना कोन थाए? ता ना थाए होस्ट. तलेटी तो हार्म ही परिबनी. हार्म ले parasitism है जो it cannot be benefited, it cannot compete. तले commensalism रे कौन कोई जो प्लान है? Can any of you tell me again? Again the answer is unaffected. Yes, it is unaffected. La post is in commensal relationship is unaffected. Now a question को जब a tick feeding on the blood, dog blood, is the example of yes, parasitism, commensalism, mutualism, commensalism. Quick, anybody? जल्दी बोलो. Yes, it is parasitism. Now tell me, it is ectoparasite or endoparasite? This one is ectoparasite or endoparasite, Vicky? A tick feeding on dog blood is ectoparasitism or endoparasitism? Yes, it is ectoparasitism. Ectoparasite. La. Very good. ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଗୁଡେ ଗ୍ରାଫ ବତେଇବି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଫ ବତେଇବି ତାପରେ ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ. Which is not an obligate mutualism. Obligate ବୁଝି ପାରୁଛ ତ? Strict. Obligate ମାନେ strict. Strict mutualism. युका ଏଟା ତ ହବ ତେଣୁଟା ଯେହେତୁ ହବ ତେଣୁଟା ହବନି not ଲେଖିଛି. Pig and off सेटा हबो तेनटा हबोनी. Rhizobium and legume plants ଭିତରେ ବି ତ ଥାଏ. तेनटा हबोनी. ताले रहिला कोटा epiphytes हबो ना. Again the answer is yes. Again the answer is कौन हबो लाने को. Again the answer is epiphytes above other plants. तेणु एटा commensalism हबो ना. एटा mutualism हबोनी. Which interaction increases biodiversity without harming the host? के कोई परिबो? एतरे host is not affected. Host is not affected. के कोई परिबो? कोडा हबो? Commensalism. Commensalism host कोन affected हुए? ताले fungi helping plants absorb minerals. एटा तो mycorrhiza. एटा के कोई परिबो? Is it mutualism, na commensalism, na parasitism, na competition? Go Lane. Fungi helping plants absorb minerals. Go कौन कौन थी? Mycorrhiza. एटा को हमें कौन कहवा? Mutualism कहवा? हाँ, very good. This is mutualism.
Very good. The term for two species living together, at least one benefits and other is unaffected, is called as Biswajit Vicky is doing well. बताओ, the term for two species living together is called as, दोनों का बेनिफिट हो सकता है या एक का बेनिफिट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन कहवा को? सिम्बायोसिस, प्रेडेशन, कंपटीशन, अमेंसलिज्म. ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? लिविंग टुगेदर को कौन कहवा? चैटिंग करो. नो. कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म दीटांको काहंडर आसीबो लिविंग टुगेदर आइदर गोटे बा दी जन का बेनिफिट होइतो. चलो कौन कहवा? म्यूचुअलिज्म. तो म्यूचुअलिज्म कहथिलो बते ना सिम्बायोसिस कहथिलो. सिम्बायोसिस कहवा लिविंग टुगेदर को कौन कहवा? सिम्बायोसिस. जा अंडर रे म्यूचुअलिज्म एंड Commensalism दीटांको आसपरिबो. तो नाही किछि तो सिम्बायोसिस हबो. जदि गोटे एपिफाइट्स अछि ना जे ताको जगह दउची, स्पेस दउची, ता ना कोन? प्रेडेटर्स, म्यूचुअलिज्म, पैरासाइट्स, होस्ट. ता ना कोन हबो? को प्लान ने Any of you tell me the name is called? Go jaldi. The host. Jadi tree provides shades to the ground plants. ताको हमें कौन कहवा? कौन कहवा को? कौन कहवा? Yes, this is commensalism. Which example is not mutualistic? Epiphytes on trees, ants and aphids, lichens, fig and wasps. बाकी गुड़ा भी कहबो. बाकी गुड़ा कहार एग्जांपल कहबो. Obviously, it is epiphytes on tree, ants and aphids, lichens. बाकी तीनटा कौन हबो? म्यूचुअलिज्म हबो. गुड. बहुत बढ़िया. एपिफाइट्स ऑन ट्रीज हबो. बाकी तीनटा जाको म्यूचुअलिज्म हबो. एपिफाइट्स पर कमेंसलिज्म बुझला विकी. एपिफाइट्स is the example of commensalism. बुझला? Epiphytes are the examples of commensalism. 0 plus जाको हमें कहते. Clear है लो सपला? Okay. When the presence of one species harms another but remains unaffected itself, it is called dash. Commensalism, commensalism, parasitism, predation. I'm writing this. Predation is plus minus. Parasitism also plus minus. Commensalism is 0 plus and commensalism is 0 minus. Then what should the answer? When one is affected negatively and other is unaffected, the answer is what? 0 minus. Then what should the answer? Yes, very good. It is commensalism. Very good. देखिए दवा. Yes,
It is MSC. ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଗୁଡା questions ବି କରିଦେବି ୟାପରେ. Relationship in which both may survive independently. जदि strictly ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ତାହେଲେ ତାକୁ obligate mutualism କହନ୍ତି. Parasitism ରେ ଜଣେ ମରିଯିବ, parasites ମରିଯିବ. Commensalism ରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବେନିଫିଟ ହଉଥିଲା ସିଏ ବି ମରିଯିବ, ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ତାକୁ. କିନ୍ତୁ facultative mutualism ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ, proto cooperation କହିଥିଲେ. proto cooperation ରେ କଣ ହୁଏ, ଦି ଜଣଙ୍କ ତ ଲାଭ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା short term. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ detach ହେଇଯିବେ they can survive. Facultative ମାନେ pseudo mutualism, ସେମାନେ mutualism ଦେଖଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ time being ଦେଖଉଛନ୍ତି. ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା facultative mutualism ଯାହାକୁ proto cooperation କହନ୍ତି. It is short term, it is plus no doubt. ଏଠି ଧର ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା, ଏଟା ଧର ଗୋଟେ crocodile birds ବୋଲି କରିବା. ଏଟା ଧର ଗୋଟେ crocodile, ତାର ପାଟି ଭିତରେ ଲିଚ୍ ଅଛି ନା, ତାକୁ ଖାଉଛି ଗୋଟେ crocodile bird. ଏଠି crocodile bird ଅଛି, ସେଟାକୁ ଖାଉଛି ଲିଚ୍ ଗୁଡାକୁ. ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଏଗୁଡା ସପୋଜ ଲିଚ୍. ଏଟା କେତେ ଗୁଡା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ. ଲିଚ୍ ଯୋଉ ଖାଉଛି ସେଟା ହେଲା ଏକ୍ଟୋ ପାରାସାଇଟ୍. କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ବାର୍ଡ ଯୋଉ ଆକୁ ଖାଉଛି ଲିଚ୍ କୁ, ସେଟା ପ୍ରିଡେସନ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ. and crocodile birds ଭିତରେ ଯୋଉ ରିଲେସନ, that is proto cooperation. It's not a long-lived relation. If both are benefited from each other for short term as a facultative mutualism, still it can be called as proto cooperation or facultative mutualism. Okay. Answer is A. Which association involves transport benefits? ମାନେ ଯିଏ ट्रांसपोर्टिंग vehicle বা organism ତାର କିଛି फायदा होनी କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର benefit ହଉଛି. Option A commensalism, option B amensalism, option C parasitism, option D predation. Sure? Yes. The example is Commensalism. Then the association is called Commensalism, and you can say hermit crab. Very good. Which does not result in resource competition. ମାନେ ଅଦର ଜିନିଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ରିସୋର୍ସ ଉପରେ କମ୍ପିଟିସନ ହଉନି. ତାମାନେ ଯୋଉଥିରେ ପରସ୍ପରକୁ କମ୍ପିଟିସନ ନାହିଁ ବା ନେଗେଟିଭ ନାହିଁ. ପ୍ରିଡେସନ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍, ପାରାସିଟିଜମ ରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲିଜମ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍, କମର୍ସିଆଲିଜମ ରେ ଜିରୋ ପ୍ଲସ୍. ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ ଏଟା ଦରକାର ହଉନି, କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଇଭଲ୍ୟୁସନ ହଉନି ବୋଲି ତମେ କହିପାର. Commensalism does not help in coevolution and there is no resource competition. Space ପାଇଁ ବି competition ବି ହଉନି. Which is least likely to cause harm? Commensalism, amensalism, parasitism and competition. Competition is negative. Parasitism is also negative. Commensalism is also negative. But
when we are talking about commensalism, it is 0 plus. Commensalism is 0 minus. Parasitism minus plus. Competition is minus minus. So everywhere you will find negative interactions, but here you are not finding any negative interactions. Therefore, it is commensalism. Got? सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट नहीं है. यहाँ पर whether you are answering or not, that is not important. I think today is the last class of class 12 botany. And I hope you people have enjoyed, because this is about interactions and you people should interact effectively, positively. आगु जिबा एक पार्ट बुझेला मो लॉट ऑफ ग्राफ्स भी आज सिखेबी जे इंटरेक्शन रे को टाइप रो ग्राफ आसे. Predation differs from commensalism as predators harm host, benefits only themselves, do not affect host, mutual benefits. को समाने केवल निजर बेनिफिट करंती कार खेती करंती नी. Yes, the answer is the harm host. Host कहबानी prey कहले better हवा है. Prey कहले better हवा. Okay. Cattle egrets. Following cattle is an example of कौन हवा? Commensalism. है. It is the example of commensalism. देखा हला समझते हमको. बर्तमान आमे तुमको किछेटा शिखेबा. कोटा शिखेबा कहितले जे आमे केतोटा एग्जांपल बतेबी तुम माने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहबा. And what are those graphical representation? जेतबेले आमे पढोचे धर एटा गोटे ग्राफ हम बनेले. एटी गोटे स्पीसीज एमती अछि. लेट इट बी ए. Another graph बनेले एटी स्पीसीज बी अछि. Suppose the interaction is predation. Suppose A is the predator and B is the prey. Interactions A बढ़िया हवो. एटाला A and B रा धर नहीं जीवा. एटा धर नहीं गले B. बोले प्रथमे बढ़ी जीवो फिर कमी जीवो फिर बढ़ी जीवो फिर कमी जीवो फिर बढ़ी जीवो फिर कमी जीवो. कहीं की ना समाने प्रोटीन जदी A बढ़ी जाउची ताले B कोन हबो ना आस्ते आस्ते कमी जीवो. फिर B कमी जीवारु A कमी गला. फिर आस्ते आस्ते A बढ़िला फिर B बढ़िला B बढ़िलारु A कमी गला. लाइक दैट. तामने तंगा इंटरेक्शन ता प्रोटीन एवं ग्राफ विल बी लाइक दिस. किंतु जदी ए जो इंटरेक्शन ता जदी हमें पैरासिटिज्म पई कहिबा ताले A रो बहुत लाभ होला. A रो ग्रोथ हे गला किंतु B रो ग्रोथ ता एमती हे गला. एटाला A एटाला B. केना एटाटे नेगेटिव इंटरेक्शंस. लान बुझ परलो. A रो बढ़िला B रो नेगेटिव इंटरेक्शंस. बुझ परलो कि नहीं पिलाने. एबे हमें आउ गोटे जगह को जीवा. जदी A and B दिटा अछंती एटाला पैरासिटिज्म. एटाला प्रेडेशन. एटा हमरो B एटा A. तला आउ गोटे इंटरेक्शन देखिया जोतरे दी जन का नेगेटिव हे गले A and B. तला एटा माइनस माइनस कंपटीशन. आउ गोटे इंटरेक्शन हम देखिले जोतरे जने अनअफेक्टेड रहला और जने डाउन हे गला.
0 minus ताले एटा Commensalism एटा कोन कहबा एटा Commensalism कहबा एटा कोन कहबा कंपटीशन कहबा आ गोटे इंटरेक्शंस हमें देखिले जो थरे ए एंती रहला बी रो लाभ होला ता माने ए रो 0 बी रो प्लस ताले एटा को हमें कोन कहबा Commensalism कहबा ताले by graph you people can explain any type of interaction. There are nobody is affected. Generally, semital the comment neutralism. It is not any direct interactions. बुझेला तो आज का क्लास रे हमें ए सब जिंस जो पढ़िले जो थरे कि हमें इंटरेक्शंस भी बुझेले जो थरे कि हमें पॉजिटिव इंटरेक्शंस बुझेले जो थरे नेगेटिव इंटरेक्शंस बुझेले जो थरे हमें गुड क्वेश्चंस भी कर ले एंड आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड तो आपका इकोलॉजी अगर ओवरऑल से व्हाट इज इकोलॉजी then ecology is about interactions. Okay, it is about interactions. It is about interactions. It is about the exchange of materials. It is about energy flow. Energy flow which was the solar energy our different tropic level and it is the unidirectional flow of energy and recycling of materials. हमें पंच महाभूत तैयारी है पंच महाभूत भी विलीन होइजिबा बुझे बुझे माने हमो पाखे जो रिसोर्सेस अछि से रिसोर्स फेरे रीयूटिलाइज होबो हला मिट्टी में मिल जाबा बुझेला मिट्टी में मिल जाबा बुझ परछो केना हमें ऑर्गेनिक ही जाइतले फिर हमें मरि गले फिर इनऑर्गेनिक हबो प्लांट्स कैन यूटिलाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस so that it can be reutilized I mean materials recycled but energy flow is unidirectional. Ecology रे आउ कोन हम पढ़ले ना ecology रे हमें पढ़िले जे biotic factors are there abiotic factors are also there ना biotic factors से कोन हम पढ़ले ना T1 माने green plants T2 माने herbivores T3 herbivores को जो माने खाती carnivores T3 T4 T5 carnivores and T6 decomposers जदि हमें इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक करिया को चाहूतले ताले हमको की दरकार ताले हमको ट्रॉपिक लेवल 1 दरकार प्रोड्यूसर्स दरकार ग्रीन प्लांट दरकार क्लियर हला एंड जतबेले हमें ऑर्गेनिक रु इनऑर्गेनिक करिया को चाहूतले तता हमको डिकम्पोजर्स दरकार ता माने इकोलॉजी बा इकोसिस्टम रे ह्यूमन बीइंग is desirable but green plants and decomposers are essential for the flow of materials बुझेला in fact human being is the most intelligent species in the nature which exploits other species for its own benefit plan which kala tenu ame kebala explore and exploit न करी we should conserve we should go for judicious use so that all these natural resources will be intact for our next generation. Bujela, which is very interesting chapter. जो हमें conclude करेंगे जो चाहिए class रे, हमें even class 12 botany मध्य conclude करेंगे जो चाहिए, अधिक class is the end of the class. I think we can go for revision or something. 11 पे हमें बहुत जल्दी आरंभ करेंगे जो चाहिए, मते राइपला चिन्ह थी वो बदे हम जाऊँ चाहिए, तथा एक माउंटेन में नाटक हो जाऊँ चाहिए, आरडी सर, रसोईनंदा सर, तुम्हारा आर्टिस्ट, and हमें जब भी देखा वो with the due justice to your class 12 examination and NEET will interact, and तुम्हारे जानिया दरकार ये class 12 and NEET connected and to the time for equivalent preparation almost. टिके हायर क्वेश्चन आंसर वाइज तुम जते क्वेश्चन आंसर करिवो अधिका सते तमरा 12th रे परसेंटेज भी बढ़िवो अदरवाइज तमरा नीट रो चांस ऑफ गेटिंग विल बी हायर एंड आउट इंटरेस्टिंग था जो माने बोथ 10th एंड 12th गवर्नमेंट प्लस 2 कॉलेज बा 10th विथ द गवर्नमेंट हाई स्कूल पास करछ हेल तमरा बेनिफिट कोन हबो ना तमरा the cut-off was very low, and you'll be surprised to know
The cutoff this year was hardly, general pilankar bhi cutoff was hardly 460 marks. एमिति cutoff general pilankar let it be 5, 18, 19 जाइपारे किंतु गवर्नमेंट जोटा जो रैंक तो गवर्नमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट शेड्यूल रे जते एनरोल हबो जते तमे एक्टिव रहिबो ताल तमे बेटर कर परियो ना एंड आमे भी बिफोर नीट एग्जामिनेशन भी आमे क्लास कोर्स लाइव जो दोछु एंड डायरेक्ट आसी की तमे वर्चुअल मोड रो आसी की फिजिकल मोड रे भी पढ़िबो एंड सेतल भी रिजल्ट पाइबा चांस अधिक हबो ओके thanking you all and all the best and the good day.